In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, kindle in them the fire of love. Send forth your Spirit, they shall be created. You shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit, we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Augustine, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag, mga kabagting. So sa mga naguna na itong tanaw, maayong buntag kaninyong tanan o kumusta? Hoping today will be a blessing for us kining adlaw. So sa atong mga suking tig tanaw, tig paminaw, tig share, followers nato, akong gipanghinaot ang usa ka malipayong adlaw kanino tanan. Doon lang tayo tayo nga paghisgutan bisan tuod medyo bisita sa ato pong mga schedule dire. Pero samtang magkapita, gusto man putag oras ni kape. Pero at the same time ato pong gamiton mahimong maghisguta mahitungod sa atong pagtuo. Tingali nakakita mo post kinsay contest ba kinsay bright pare o pastor, no? Doon ay ningon nga bugo ang pare bisag 12 ka tuig. Na doon na giningon nga mas bright ang pastor kay dali ra iyang pagtuon. Tudlo na siya samtang ang pare dugay pang pagtuon usa pa siya motudlo. Okay. Nindot sa ning pangutanaha or kining isyuha mga igsoon, no? Una sa tanan natong iklaro nga kining word nga pastor. Natong iklaro ning word nga pastor. Dili ni exclusive nga term. Sa atong pagsabot, tanang pari pastor na siya. Kay naaman niya ang maong bukasyon pagka-pastor. Magbalantay sa katawhan. So, mo na ibot ipasabot sa pastor. Tanang pari pastor, pero dili tanang pastor pari. So, at least masabta ng klaruha. So, ang atong gimin nga pastor dire nga gi-contest og sa pari kinsay bright ang mga pastor sa protestante. Mga pastor nga dili pari. No. Ang pari nga katoliko pastor na siya kay sama gud ni Kristo, no. Kay sumusunod man ni Kristo ta sa atong mga buhat dili man ni ato kang Kristo maning buhat. Mo na nga sa basahon sa Hebreo 3:1 mga igsoon. Ang giingon sa Biblia na si Kristo mao ang pangulong pari, no? Busa maigsoon kung Kristo kanon itawag usab kamo tan-awa sa Jesus ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. So ang pagkapastor sa pari sama ni Kristo maayong magbalantay, no? The good shepherd mo na gisunod nato, mo na challenge. So ato nasabtan nga ang pastor nga atong gipasabot diri nga gi-contest diha sa atong nakita sa mga posts ang pastor sa protestante. Kinsa may mas bright nila. So ang
Ang post nag-ingon nga mas bright ang pastor kay 6 to 2 years or 4 years ba. Nakamao na, master nagbiblia. Pero ang pare, 12 ka tuig, minus gihapon. So nga itong tubagan ni mga igsuon nga, unas tanan ang pare, wala gyud pare nga nanghambog sa iyang educational background. No? Ang normal nga pare, di sa manghambog nga dugay kong pagtuon. Sa ato pa, kanang moingon kisalay bright, murag bunga na sa pagkahambog, no? Hambugero. Moingon ta nga, kanang naay, mas bright ang pastor kay dali ra siya nakakatuon. Questionably man kayo na. No? Bright ka ha o nang hambog lang? No? Nga, dali ra nakakatuon. Para na to, ang gisulti magos Ginoo pagpaubos magod, dili gyud pagpanghambog. No, bisan ako pare. Wadjud ko makig-contest nga kanang pastor, wadjud ko giingnan bisan pagkinsa nga pastor. Bisag si Brad Julito Daig, wadjud ko maingon nga mino siya. Wadjud ko maingon nga bugo siya. Bahala na nas mga nangasuko nag-comment. Wadyo ko maingon, siya rin ingon ako nga minus ko o pangutok na hina ko. Yan na example na. So kanang mga istorya ha, questionably man na kay istorya man na sa usa ka tawo, batok nimo sa isa ka tawo sa ato pa, medyo hambugiro ka kay imo mangging nag-usa nga minus, sa ato pa bright ka. Pero ang gitudlo ni Kristo dili man ingon yana. Usap pa, kining pagtudlo nato sa kamatuoran sa Ginoo, wala gid ni mag-agad og bright baka. Okay, og bright pa, puluson ta bright gipili sa Ginoo nga mahimong apostoles. Ag iya untang gipanguha sa Ginoo kadtong mga professional. No? Ngano mang naamay mga mangisda lang ha, wa kaayo magtuon. No? Lahi man ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili tungod sa imong ka-bright, kundi dili sa otoridad nga gihatag sa Ginoo. So masabtan nun ta ning authority ug ang ka-bright. Dili gyud sa ka-bright kay kanang ang otoridad tanawa kanang kisay pilion nga mahimong obispo. Di man tungod kay bright siya. Kadaghang bright nga wala mapili. Mo na nga kining comment, mas bright ang pastor kay dali ra ang pagtuon, mas bugo ang pare kay dugay ang pagtuon. Hinambog man na siya. Na atong gidasig pod ang mga Katoliko nga ayaw ninyo ipanghambog ang 12 ka tuig sa pare. Kay gidawat namo nga ang pulong sa Dios, ang makamatuuran sa Ginoo gibilin sa santos nga siban, dili jud madali-dali pagkat-on. Dili madali-dali pagkat-on. Maayo si Kristo gyud personal nagtudlo siguro nato, no? Nga 3 ka tuig siya naghimog mga tinun-an. Kaya na, sakto na, nakamao na sila. Kay Ginoo man gyud. Una ka nang uban diha 6 months, 2 ka tuig, una kisa mag-Ginoo ba day nagtudlo nila gyud personal. Wa pag kasiguruan ang ilang magtutudlo, kinsay naghatag authority ang tudloan ng pastor aron mahimong pastor. No? So diha na ang klaro nga malipat mura man pug makaingon masagta nga mura pug logical. Logical pero sa pagkatinuod wala gyud tamang hambog bisan pag dugay tang nagtuon. Ato gyud nang gidawat nga tinuod gyud dugay gyud ta makakat-on tungod kay ang pulong sa Dios dili na sayon sabton. Kanang moingon nga sayon sabton ay mga bright gyud na silang kaugalingon, no? Nagpa-bright gyud na silang kaugalingon pero unsa may giingon sa Biblia?
No? 2 Pedro, kay moingon ra ba sila nga di kuno ta biblical? Atong basahon ang Bible. 2 Pedro 3:16. Tanawa. Unsay gisulti ni San Pedro? Ang naggunit gog Yahweh, no? Ani gitagaan Ginoo og Yahweh, ang imong idili dinhi suta idili dito sa langit. Ang imong itugod dinhi suta itugod dito sa langit, no? Kining mga butanga nga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. Naghisgot siya San Pablo. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Sa maning lisod sabton, mo din ang ingnog 6 months kaya na. Lisod sabton gud. Pero unsa may gibuhat na ni? Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalihinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan, no? Mao po ilang gibuhat sa ubang kasulatan, no? Nga gituis nila. Kay ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Delikado maigsuon, no? Kana bitang murag dito nagbasa ning Bible unya murag nagmaster na. Lisod sabton. Mada nga sa panglantaw sa simbahang Katoliko, kini kay lisod sabton. Na di na gud nato directly ang Ginoo mapangutana. Maayo man tong Ginoo panahos mga apostoles kay kuyog man gyud. Ginoo sa may kahulugan na ni. Sulti Ginoo. Automatic. Nagkaron dili na gyud personal ang Ginoo. Bisan tuod doon na tayo mga tinugyanan, gibilin sa Ginoo, ang mamati ka ninyo, mamati ka nako. Pero wa magpasabot nga inganaon na nato ang Biblia. No? Mao na ang nahitabo, master ka is Biblia. Na ug mo yung kaday naiusa nagtuon jog maayo. Labi na ng mga Bible scholars nagdoctorate jud, magdoctorate ka, mo adto jud ka sa dapit sa mga nahitabo asang Bible, mo adto jud kag Jerusalem. Imog yung actualize dito unsa ning dapita. No? I-actualize nimo unsa ning nahitabo. Mahigot kita mga Jordan River, mo adto jud kag Jordan River. Unsa pang mga dapit diha? Na madali day na nimo. Unya kanang uban nagbasa-basa lang sa Biblia. Wa gani kasabot sa ubang mga termino diha. Master na kaayo. Og ato ning atong ikasulti nga mao ni gibuhat sa atong maigsong mga dili Katoliko. Wala gani kadto sa Jerusalem. Mga mo ni mga master jud kaayo. No, ang atong mga Bible scholars, no, dunay mga Protestant Bible scholars gyud nga tininuod pod. Maadto gyud sila pod. Pero ang uban igura nagbasa-basa. Pahaom-haom la silang kuan. Labi na mga tinuuhan maigsuon nga dito gitukod sa kuan ng laing dapit nga layo ra kaay sa Jerusalem. Pasensya kay na trabaho diri maigsuon pero madungog manghihapon siguro. Okay. So, ang uban diha, master yun, no? Pero di man jud ta ka supak. Ako, bisan pag naay mo ingon nga, bright siya, ako minus, di magipug ko mo supak niya kay, ang amog maingon ko nga, bright ko. Pero makita ra man pud sa atong pag-diskusyon, no? Mao na nga, ang bantayan nato kining matawhana nga, maoy mo ingon gud nga masilay maayo. No, sila maayo sa Biblia. Unya, kano sa pa man sila nagbasag Biblia? Nagsugod na sila sa pagtukod silang tinuhan. Pananglit mga SDA pag 1863 mo pay pagsugod nila basag Biblia. Naunsa ba? Ang antong mga church fathers wa pa ganito plastada ang Biblia, nagbasa na. Una, kita ng Katoliko may minus. Sagli lang, doon na tayo tema na, makalugar ta sa laing isgutan na to. May isgutan aning mahitungod sa Biblia sad na. Mao na nga,
Magbantay ta. Okay ra, ug mo claim sila nga bride. Sila ila man gyud nang claim. Ako di gyud ko mosupak ana. So mo may ilang gibati. O may gibati nilang bride sila na mao po ilang gibati nga minus ta. Pero tan-aw kinsay minus ini ko ano na to pamahayag no. Ano nga ang uban og natay mga tema tipas-tipas baya po no. Di ka sentro ba. So inga na mga igsoon, nato lang gikuan nga kamong mga Katoliko og ingnon ang inyong kaparian nga mga bugo. Ay lang gud mo ka react kay wala ni dili man ni contest og sa bright. No, dili ni wa ni mag-contest og sa bright. Kay daghang bright nga wa sa kamatuoran. No, daghang mga bright. Nindot kaayo kung bright ka na lamdagan pagyuga sa Espiritu Santo. Wa gyud nay problema, no? Mao nay atong tan-awon. Unya mo claim gyud ng uban nga maayo sila sa Biblia kay tagaan ko na sa Ginoo og kaalam. Dios no kaalam gikan sa Biblia. Unsa na ikaw ra og Ginoo nagsabot-sabot niyan? Diha ang problema, no? Kay matag usa ka tawo nagbasag Biblia, nag-claim nang mabitan ng mga kanabang dunay mga tagna-tagna. No, tagna-tagna si William Miller sa una tagna, si Ellen White nagtagna. Uban pang mga relihiyon karon nga mga nagtagna-tagna. Ang ilang kaugalingong kamaster. Pero wa man lagi na sila magkahiusa. Mauna mga igsuon nga tan-aw na to nga kining maghitungod sa pagtuon sa kamatuoran sa Ginoo. Himo siya grupo sa magtutudlo. No? Unsay tumong sa Ginoo nga maghimo siya grupo sa magtutudlo mga apostoles nga ingnan niya panglakaw mo sa tibuok kalibutan panudlo mo ngadto. Kun sa karong panahon na matag-usan na lang mo claim, uy gilamdagan ko sa Ginoo. Nabasa dayon sa Biblia. Mo man ni nahitabo suba. Ngon ibantayan nato maison mo ni gitawag og mga mutungha nga mga mini nga mga magtutudlo. Nganong nakapamini man sila. Mao na giingon ni San Juan, nindot kaayo ning giingon ni San Juan. 1 Juan 2:18. Mga kaaway ni Kristo na sila, no? No. 1 Juan 2:18 ngadto sa 19. Mo ni nindot paminaw nato. Kung protestante ka, angay sa kang maminaw ani. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. No? Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. So naa na ang mga kaaway ni Kristo o gitawag og antikristo. No? 19, mibulag kanato kining mga tawhana. Mibulag. Sa ato pa, nawagtang sa grupo, mibulag kanato kining mga tawhana. Kadili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Dunay pundok, mao ni ang pundok nga gitukod ni Kristo ang simbahan. Na mibulag sila. No? Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. So ang pagpabilin yun ni anang usa ka pundok. No? Usa ka pundok gisgutan ang simbahan. Apa na miya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. So mo ni klarong antikristo mga igsuon. Katong ni bulag sa pundok nga gikan pa ni Kristo sa mga apostoles. Kung pag-abot sa mga panahon, abot sa Amerika, pag-abot dito yung gilamdagan sa Ginoo. How come? No, mo ni bantayan nato. Magpa-bright na sila. No? O kanang mga magtutudlo sa laing tinuohan. Kisa may nag-blessed anak nila aron sila magkatudlo. Mayon sila, gilamdagan ko, itagaag kaalam sa Dios. Mamanay gibuhat. Mamanay nahitabo ni Manalo. Mamanay nahitabo ni Mormons. Mapunay nahitabo sa uban. Nga, nag-ampo ko na sila sa Ginoo, gipakitaan sila sa Ginoo. No? Joseph Smith, gipakitaan ko sa Ginoo.
Una daghan sang mailad. No? Ang kaaway ni Kristo namulag namiya sa pundok nga gipasakupan ni San Juan. Napostolos gito San Juan. So, panahon ni Kristo ang iyang gitagaag otoridad sa pagtudlo dili tungod sa ilang kabright. Mao ang mga apostolos gila sumusunod. No? Kadtong mga nagtuo nga nagsunod sila basa-basa sa Biblia. Pero ang pangutana, kinsa may giya nila aron ang ilang gitudlo ang ilang pagbasa sa Biblia sakto. Oh, mao na gibuhat sa tanang protestante. No? Nagtuo sila nga di na kinahanglan mo connect kita sa gitawag og apostolic church. Katong walay bugto nga mga nagdumala. No. Kaning giingon ni Brad Raimundo, imo ra mo sa nang hukom nga nakatuman sila. No? Ni claim tanawa ang claim sa ubang tinuohan. Nagtuman kuno sila unsay nakasulat. Pero sa ila ra ba po ng judgment? Ang ila ra ng judgment. So ang SDA for example, kanunay sila niingon nagtuman kuno sila. How come kinsa may nag-ingon nga sakto nagtuman gyud sila sa mga sugos Ginoo? Di ba? In their own judgment rasad. Una kinsa man na silang mahukom. Wala man na sila masakop sa pundok ni San Juan. Kauban sila sa namiya. Busa mahukman sila nga antikristo. Kaya wala man sila koneksyon sa pundok nga gihisgutan ni San Juan. Mao tani angay pamalandungan sa mga dili katoliko. Kaya naghisgot man San Juan og pundok nga kinahanglan magpabilin. Kamo ba naapil ba mo anang pundok ka? Unsa may inyong sinugdanan? Makita man gyud ang tauhanong sinugdanan sa tanang pundok nga dili katoliko. Makita gyud. Unya mahukmanon sila, no? Oh. Kani sakto man na Brad, sakto man na ang imo. Nagibasihan ang Biblia ang pangutana sa inyong pagbase sa Biblia, unsa may kasiguruan nga sakto ang inyong interpretasyon. Be. Nga ang maong simbahan may isuon, wala dili pusalig nga dili masayop sa pagtudlo. Tanang simbahan nga dili katoliko, dili sila kapasalig nga sakto ang ilang pag-interpretar. Ngano man, wala man sila authority nga gitawag og infallible authority. So pakon pahinon nila infallibility. Natural, sakto gyud nga mosupag ang tanang protestante sa infallibility. Kay ngano man, they have no infallible authority. Why? Because they have no connection to the time of the apostles. Si San Juan nga naghisgot og pundok mao kini ang simbahan. Siguro San Juan ug unsay kamatuoran. No. Infallible. Ang mga apostoles sila infallible sila. Kay giingnan sila sa Ginoo, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. No. Akong gisugo kaninyo. Unya ang mamati kaninyo mamati kan ako. So infallible ka na. Dili masayop kay si Kristo guy madungog. O ang pangutana, bugtuon ba na ni Kristo? Kadtong otoridad nga dili masayop ang mga apostolis kay ang mamati kanila namati sa Ginoo. Bugtuon ba niya? Or ibalhin ba niya sa laing pundok? Mao ginawa problema. So ang ubang simbahan sama sa SDA ni Brad Raimundo, wala infallibility. Mao nga ang pagtulunan mismo ni Ellen White, pwede tuuhan, pwede dili sa mga sabadista. Huh? Depende ra sa nila. Kung mo nagisulti ni Brad Julito, kay dili man dai na infallible authority ang teaching ni Ellen White. Ano mo salig man taan ng taong uhay kasiguruan ang iyang gitudlo. No, mao na. So hinaut mga igsoon nga inyong nasabtan kini nga magbantay ta. Nining mga igsoon na to magtutudlo sa ubang
pundok, wa man ta moingon sayop tanan, no? Wa man ta moingon sayop tanan. Pero ang problema nila, bisan pag magpa-bright, dili man na mo'y basihan ang otoridad baya sa pagtudlo, no? Moingon ta dagang abogado nga bright, no? Pero lahi to, kung abogado ka, judge ka, lahi ka, no? Na mga abogadong bright pa sa judge, bright pa sa kanang taga Supreme Court, pero maghisgot og otoridad ang Supreme Court, ang mga judges diha sa Supreme Court, sila ang dako og otoridad. Kaysa mga abogadong kuyaw kaayo nga nakagraduate pero dili dihang walay authority diha. Masabdan unta nato na, no? Maupod na diha sa mga pastor, daghan tingali mga bright. Pero ug wala ka ni anang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili pud kasiguruan nga masakto ka tanan. Pero wala ka hukmi nga sa tanan. O si Dr. Scott Hahn, no? O sa ka bright nga pastor sa Presbyterian. Bright siya. Pero nganong nag-convert siya sa Katoliko, doon na sipyat ang iyang mga pagtulunan. Ug mas na-confirm niya sa dihang nagkatoliko na siya nga sakto ni. So mo na nga, ang problema sa ubang tinuohan, bisan pag bright ilang pastor, bugo ang pari kuno, pero wag otoridad man. Ang otoridad, mao na problema. Dili, mo lagi na lahi-lahi na mo tanawa brad, dili pero ang uban nagsunod. Dili kang Ellen White ang nga teaching gisunod sa SDA bro, ang teaching sa Biblia mo ay gisunod sa SDA. Ang saon man ang iyang mga panudlo, kanang iyang tagna-tagna, iya man ang interpretation, wa day na. So, bisan ka mong SDA, wa mo magkahiusa. Wa mo magkahiusa. Mo na nga, mo na delikado kay isig. Kuan lang mo, ug unsay inyong tuuhan. So, hinato ta mga isuon kay masabdan ninyo kay napatay laing misa, no? Oni kang Brad Raimundo, ang ubang SDA mo ingon nga, sa inyong pagtulunan ba ya, Brad? Ang teaching ni Ellen White, good as inspired. Basig mo dinay na sad ka anak. Kaya og dili inspired, og dili na tuuhan. Anong ato mang basahon? For example, ang The Great Controversy, no? Unsa ba day na, wa day ni kapuslanan. Kay mao man mga teaching ni Ellen White. No? Mao ni teaching ni Ellen White, iyang mga komentary. So, wa day ni kapuslanan sa SDA. Diha ka na sayop. Kay para sa mga SDA, importante ning libruha. Hinoon, maghihapon sila magkahiusa, kaya naman sila general conference na ay local conference, o takahibawag kung say, ano na, ingon ana. So mo na problema, no? Mo na Brad. Sa ato pa naagi tagna si Ellen White. Tanawa di ay naa lagi pagtulunan ningong ka nga ang teaching gisunod sa SDA dili ang teaching ni Ellen White. Ang teaching sa Biblia. Naa man lagi tagna si Ellen White, nabitik yung ka Brad Raimundo. Naa lagi di tagna si Ellen White. No? As if mao iyang interpretation. So, tagna, no? Pero magbantay at yan ang mga tagna maigsuon kay maog hapon ay tagna. Atong mga born again sa una, natoy tagna nga matapos ang kalibutan ni 2000, ay hapon man nga bantay sa matagna. Kay siya mismo nga nagtagna, kanang taong nagtagna sama ni Ellen White. Unsa may imo kasiguruan nga siya nagsultis tinuod nga wala man siya authority. Apil ba siya giingnas Ginoo ang mamati kanyo, mamati kan ako. Kadtoy atong pangitaon. Katong grupuha nga giingon sa Ginoo ang mamati kaninyo, mamati kan ako. Wala ilabot gyud ning mga magtutukod sa tinuohan. No? Bisan si Kibuloy ni claim nga anak sa Dios, wa si labot anak. Samot na si Ellen White. No? Nga wala gyud connection. Mo na angay gud unta ka makapamalandong ang ato maigsuni ini. Ang grupo ra nga giingnan sa Ginoo nga angay pamation
Kantong grupo sa mga apostoles. Og natural, naagid to sila sumusunod. Alang man, og sa sunod nga panahon, wala na tayo pamation. Mao nang nahitabo sa ubang tinuuhan kay wala naman sila mamati sa sumusunod sa mga apostoles. Naghimo na lang silang kaugalingon nga kuyaw. Mao na si Ellen White nga siya na'y pamation. Mao na ron. So, mo na'y problema. So mga igsoon, salamat kayo sa inyong pag-sunod tungod kay naata napatay laing tema. Ang sunod tingali na tong hisgutan o live tag gabi sunod nga kuan kay kining tema nga ang Katoliko dili biblikal unya silang mga dili Katoliko sila ray biblikal. Nindot ni ato ning mao ni atong hisgutan. Atong ipaandam ni sa ubang tinuuhan o diri silang mo comment ya. So salamat kaayo sa atong mga sa mga ni comments diha wala nato matagad unya gawas sa kadtong kang Brother Mundo kay amigo man sad nato no nga luoy gyud ay sila ko na sila unsa na murag nituo lang sila sa usa ka tawo nga way kasiguruan kanang questionably ang iyang authority. Unya, ug ato pong pangutan-on, infallible ba ang authority ni Ellen White? Dili. Sa ato pa pwedeng masayod. Pwedeng na makak siya. Unya, maglibog sa ta kay yun pang Brother Mundo nga wa man sila magsunod sa tudlo ni Ellen White. Ang Biblia man. Una di na itagna ni Ellen White. Mauna na ron. Ang tagna ni Ellen White maoy tuman. Pero ang pangutana kanang tagna ni Ellen White kanang sure ba na nga katuuhan ba gyud na? Kanang infallible ba? Moingon sa sila nga wa pa sure. Mao na why sure. Mao na nga kanang na ay bantayan nato na maikson. So kitang Katoliko atong isangyaw ni nga ang matuod yod ang tinuod nga magsasangyaw dili lang tungod kay expert siya, bright siya, maayo siya personal research no. It's not about personal intelligence. No. Kundili kadtog yod nga nagigikan sa mga apostoles. Mao na nga nagkinahanglan tag Apostolic Church. Ang Apostolic Church, maulamang ang bugtong simbahan nga gitahasan gyud ni Kristo sa pagtudlo. Kaya maugo yung giingnan. Panglakaw ka mos tibuo kalibutan. Hangtod sa katapusan sa kalibutan, ako maguban ninyo. So, sabto na kayo na nato nga, di gyud ay mahanaw ning simbahan na. So, mapito nang sa lantugi o dili Katoliko ang simbahan. Unsa naman na ron? Asa man aning 50 mil ka buok? Wala usa maka-claim. Namo na nga. Pagbantay ta kay ang kalihukan sa yawa, mao magyud ang pagbungkag sa simbahang ituko ni Kristo. Pero bisan hanggang hans kamatayon dili makabuntog ni ini. Unya, mao na kinsa man ang matuod nga magtutudlo nga gihapadalas Ginoo. Kini bang mga founder sa mga tinuohan? Layo ra gyud tinais manok mga igsuon. Ang tinuod nga magtutudlo katong gipadalas Ginoo. Hinumdumi sa Roma 10:15 niingon sa Pablo unsaon pagwali o wala ipadala. No. So, ang pagpadala ni ini panahon ni Kristo dili ka parehan mo yung nagdamgura siya si Mormons, nagampo siya. Gipakitaan siya sa Ginoo. Grabe sad mo tuo ka. Nga ang pamaagi ni Kristo, ningon man si Kristo John 20:21-22. As the Father sent me, so am I sending you. Personal na. No? Si Kristo ray espirituhanong gipadala. Pag human adto ang gipadala sa Ginoo, institusyon gyud nga naagi. Mabito San Pablo ug si kanang Bernabe, nagkabig man sila pero di unsa man nagwali ba day sila dayon. San Pablo gipakitaan ganis Ginoo. Pero unsa man instruction sa Ginoo niya, niingon ba di ay Ginoo nga human ani magwali na ka ay nagpakilabot adtong mga apostoles. Uy, tanawa buhat 13, 2 nga 3. Di ordinahan sila.
O nag-i-official sila pagpadala. Wala na bugto, mga igsoon. Brad Raimundo, di na mabugto gikan sa mga apostoles. Ang imong i-research karon kung si Ellen White ug upat ka mga tulo ka kauban niya nga mo'y sinugdanan ni ining SDA for example. Sa Iglesia ni Cristo nga si Manalo, kinsa manggoy nagpadala nila. No? Kinsa may buhi nga tao nagpadala nila nga way kabugto gikan sa mga apostoles. Mauna na tradisyon sa mga apostoles. San Pablo niingon 1 Timoteo 4:14. Mayon sulag di ta biblikal daghan man ginas Biblia. Kadtong mga mahimong leader sa ilang katilingban sa pagtuo, pandungan o dinahan. And that is the problem of Protestantism. So maigsoon, salamat kaayo sa inyong pagsunod, sa inyong pag-share, sa inyong pag-follow. O atong giampo ato maigsoon si Brad Raimundo sa SDA. O uban pang mga igsoon nato makakatunot na sila. Search for the true church. Kaya naa diha ang true preachers and true teachers. And may God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.